お客さんたち、いらっしゃいませ。俺の名前はヤタガラスのユタです。どうもよろしくお願いします。Halo minasan, ketemu lagi dengan gue di channel Yatagarasu no Yuta des. Domo yoroshiku onegaishimasu. Kemarin kita udah selesai main GTA San Andreas ya, itu kemarin gue agak lupa nyampe mana. Tapi ya udahlah, hari ini kita bakal lanjutin lagi main GTA San Andreas. Ntar biar gak kekencangan gue turunin dikit kali ya. Nah, oke. Jadi kemarin itu kalau nggak salah sampai di drive thru misinya ya, dan itu gua nggak nyangka banget ternyata udah nyampe sejam itu ya. Kita ada streamingan itu. Kok streaming sih ya, bukan streaming jatuhnya ya, apa namanya, ngerekam ya, rekamannya udah nyampe lama banget tuh, sampai sejam. Nah jadi gua bakal lanjut lagi misinya. Kemarin nyampe di drive thru atau drive by ya, gua agak lupa itu. Nah, oh hujan guys, pantesan kok tadi ada kilat tiba-tiba. Tapi kayaknya kita bakalan pergi ke sebuah tempat dulu sebelum mulai misi, biar paling nggak respeknya kita bisa nambah lah ya. Nggak apa. Ush. Oh, ada low rider guys. Punten. Dan sama polisinya dibiarin aja. Lah 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 lah. Lah kok malah dikejar. Anjay, orang nggak salah apa-apa dikejar. Yang nyolong kan gua. Padahal yang nyolong mobil gua. Ya terbalik. Ya udahlah. Duar. Oh ya. Enggak ya, gua heran di GTA. Kenapa setiap kali mobil lu kebalik pasti bakal dijamin itu berapi terus meledak gitu loh. Kayak gue masih heran aja sampai sekarang. Konteksnya itu di mana gitu loh. Ntar ini kameranya tadi. Ah, oke, kita kayak biasa ambil tag 9 dulu di atas ya. Gue sih sebenarnya kalau ditanya lebih suka mana ya, ada Uzi sama tag 9, lebih suka tag 9 sih. Akurasinya lumayan bagus kalau tag 9 dibandingkan sama Uzi. Uzi cenderungnya itu pelurunya lebih nyebar dibandingkan tag 9. Damage-nya sakit sih, kalau ditanya sakitan mana, ya sakitannya juga sakitan Uzi daripada tag 9. Ntar gue nyolong mobilnya si Rider dulu. Karena tempatnya ini geng member gitu ya, jadi banyak banget ya senjata bertebaran di GTA San Andreas ini. Bahkan kalau lu pada mau tahu, sebenarnya ya ada juga tuh senjata langka kayak stick biliar gitu. Itu jarang banget itu. Ini salah satu keunikan yang nggak dipunya di GTA lain ya. Bahkan ya gua rasa GTA 6 pun mungkin nggak akan nerapin hal sedetil ini lagi gitu. GTA 5 kemarin nggak ada juga kayak nge-gym gitu, fitur gym nggak ada. Gymnya ada tapi fiturnya nggak ada. Sayang banget, padahal gue pengen lihat kalau si Michael atau Franklin jadi gemuk gitu kan. Terus bisa apa namanya, kayak si Trevor, bayangin tuh Trevor jadi kekar berotot kayak Hulk gitu kan. Wah, itu muscle-nya nambah. Sumpah, kalau tiap hari apa gua bisa nge-gym, angkat barbel doang badan gua udah jadi kayak Aderai gitu. Kayaknya gua udah nge-gym dah tiap hari. Ya gak tahu sih, kuncinya konsisten gitu. Kalau lu
pengen badan berotot gitu kan. Tapi kalau misalnya di real life ya nggak mungkin segampang kayak di game. Minimal lu kayaknya kalau angkat barbel doang sama kayak main gym kayak gini ya, kayaknya lu perlu 3 bulan dah kayaknya baru bisa bulk up. Atau paling nggak lu mau badan lu kebentuk atletis gitu, kayaknya ya bakal makan waktu berbulan-bulan lah, 1 bulan 2 bulan. Dan lu nggak boleh makan sembarangan juga. Ya ada sih yang namanya sistem cheat day gitu kan, jadi kayak lu di tiap tanggal berapa atau tiap hari apa lu nanti bisa makan banyak. Tapi ya emang fungsinya kalori banyak itu buat anu sih, nipu sih ya. Oke, kekar nih. Ntar gua mau coba belajar. Di sombong. Dibiarin aja sama orangnya. Coachnya gua gebukin. Dibiarin aja. Ay, sae. Putih lonta emang. Enggak, soalnya bukannya gimana ya, kan udah gua gebukin di depan mata, malah disorakin gitu kan. Terus nanti ada tuh namanya toko baju. Ya toko baju di mana-mana lu bisa ganti baju di GTA lah ya. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan kalau soal baju di GTA. Malah judi. What kind of guns we working with now? One time came through, raided the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at them? Say, what happened to Emmett? Emmett? Shit, gangs these days got Max, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett's Seville Boulevard family. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. Jadi buat yang pada gak ngerti gitu ya, intinya si Emmet ya ini adalah pedagang senjata ilegalnya di geng Grove Street lah gitu kan, yang penyedia senjata itu dari dia semua gitu. Cuman ya di saat kita ini apa sekarang kan di geng balas itu Grove Street ya ini ya. Grove Street itu kan ditanya ada senjata apaan aja. Ya tapi kalau misalnya kita di raid ya abis sebenarnya. Grove Street ini sebenarnya udah kecil banget gitu. Kita di raid sekali aja abis ini, asli. Makanya kayak pas si Genanya, lah terus lu kalau balas data mau apa? Lu mau lempar sepatu ke mereka? Gak ada senjata ya soalnya anjay. Makanya kita datengin ke tempatnya Emmet gitu. Meskipun ya gitulah tempatnya nanti. Shit happens. Seville wrongs Temple, Temple wrongs Grove. Bad blood leads to bad blood. If you read the book, that's the way of the world, baby. Yeah, but you know you gotta keep it real. I admire you, Carl. You're a leader, a visionary. Remember me when you get to the top. Give it a rest, Smoke. You full of shit. Big Spock-nya terlalu cangkem tok gitu istilahnya kalau di bahasa Jawa. Atau ada balas. Sebenarnya kalau di versi GTA anu ya, GTA apa ya gua lupa, PS2. Kalau lu main versi game GTA San Andreas PS2, saat lu main misinya si Emmet ya, lu nanti bisa dapetin mobil anti peluru gitu dengan beberapa cara bug dan glitch lah ya. Tapi pas gua pernah coba ini agak kayaknya udah di fix sih bugnya sih. Hey, Pops, hey, what's that? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Right. Say, ain't you dead? No, Emmett, the other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well,
come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Oh shit. Die, little glass baller, fool. Oh, Beverly be so proud of you, boy. Shit, I'm the best there ever was. Kalau kalian nunduk gini, kalian bisa nembak sambil kayak gini sih. Yeah, that's real Grove Street style now. Cap your ass and your ass And your ass. too. Ice cold, baby. I knew I was the chosen one. Oh, man. Check out Special Agent Big Smoke. Special Agent Big Smoke. Oh, you're making me so proud of you. Ini nggak bisa dimasukin ya ini guys ya. Touch the middle of the screen. Ini udah gas tanknya loh yang gue tembak. Gila. Damn, you're a killer, baby. Ice cold. But remember something. Real strength comes from within, my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess Liberty didn't soften you none, huh? Hey, look, let's split. Hey, I'll see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boys. But remember this, you didn't get them from me. And remember this, Emmett is the place for guns. I've always got high-quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years. Fun fact guys ya. Crazy old fool. Hey, look, you try, man. Fun fact-nya ini dia udah surfing Grove Street selama 30 tahun loh. Man, I'm real tired, dude. Drop me off in my crib, baby. Sampai isinya bilang kan kayak aku bahkan pernah melihat yang lebih baik di museum. What's going on, man? Get it. Saking ampasnya senjatanya emot anjir. Tapi ya udahlah apa mau dikatakan. Oke. People have to open their eyes and their hearts, CJ. What are you talking about? I'm talking about the choices all men face, brother. Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all. At least you still talking shit. You ain't changed a bit. Who, me? No, never. Saking busuknya senjatanya Emmet. Ada nanti misinya kita pakai senjatanya si Emmet sih nanti. Tapi gua agak lupa misi yang mana ya guys ya. Ya ntar lu pada nonton aja lah. Moga aja ntar dapat berapa video gitu. Ntar pasti ketemu tuh ntar senjatanya si Emmet. Busuk asli. Thanks, CJ. I see you around. Later, Smoke. Speak. I thought you was representing. What? Oh Correct ini. me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seen your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Alright, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a Beaco around the corner from the gym in Gatton. Go get yourself some greens. Oke. Ya ini yang udah kita tunggu ya. Kita bakal sedikit fashion. Gua ada $2.000 di sini jadi ya ini nggak banyak-banyak lah pemakaian lah. Oke.
Walk into the marker. Nah ini. Changing rooms over there, sir. Baju gua nggak pernah berubah sih kalau gua tiap kali main GTA. Jadi gua bakal tunjukin ini outfit gua lah ya. Oh bukan. Yang pertama berarti Aries t-shirtnya. Gua agak lupa dikit kalau baju. Pokok gua selalu pakai Aries t-shirt itu yang hijau. Nah ini baju gua biasanya nih. Anybody here seen my lizard? Thank you, sir. Kaos hijau gitu kan, Aries. Kalau di versi game yang PS2 lebih terang sih. Ini udah di upgrade. Nah ini green track pants. I'ma get me a happy farmer kid. Kan disuruh pakai hijau kan, hijau dah. Always a pleasure, sir. Biar dikata pohon jalan ntar si J kan. Udah hijau tinggi gitu kan. Tapi kalau diomong tinggi sebenarnya lebih tinggi Sweet daripada si CJ. Yellow lah biar mas dikit. Mas imitasi. Mas palsu. Thank you, sir. Oke. Sepatunya ini green low top. Nah ini. Got that fool sprung. Set him up. Try on anything you want, sir. Mungkin dari dulu pada abang pakai green rack atau pakai apa gitu, tapi kalau gua nggak terlalu suka gitu. Fungsinya buka SCJ ntar gak kepake ntar mukanya. Ting 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 ting. Ya elah, mau nyerong mobil. Yang ada aja lah. Aduh, mobil busuk. Ya udah. CSF business, your vehicle, please. Ini Clover ini salah satu mobil paling lambat, termasuk perennial juga. Dia udah nggak bisa apa ya, terlalu cepat gitulah kalau gerak. Makanya termasuk mobil busuk ini. Om tar gak usah nge-save sekarang lah. Kayaknya sekalian aja nih. Apa gua mau anu dulu? Kayaknya ini misinya anu sih, ntar misinya Sweet yang disuruh nge-pimp my ride. Jadi lu kudu apa naik lowrider dan ntar bakal ada kontes lowrider sama para geng Latino lah. Untungnya duit gua banyak jadi ntar gua sekalian pasang taruhan aja. Kalau misalnya taruhannya gagal lewat. Oke, ntar lompat dulu kemari. Kayak biasa, ambil atu tag 9. Pokok wajib hukumnya ngambil tag 9 itu. Shoot. Masih kena damage aja. Is. Oh, drive by. Drive as well as CJ, man, I'm telling you. Hey, homie, what's up? What you saying about me, What's up, fool? man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is CJ drive here, CJ drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man. But you can't drive for shit. Bullshit. Thanks, man. Nah. Say what you really mean. You such a good gunman, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. Hey, you know something? You right. Yeah, CJ, you can drive, homie. He's tripping. Dan yang anehnya ini sebenarnya Big Smoke ini nggak ada di skenario gitu loh. Tiba-tiba aja udah muncul nih. Oh ya, sama ada lagi ya guys ya. Where we Kalau going, homie? Roll
Roland Heights ballers country. Do us a Oh, little oke, drive ke by. Rolling Heights, You know Polos something about Country. that? You are chauffeur for this little gig. Come on, G, thanks, G. just don't drive like no fool. Man, what I tell y'all? Told you he was a buster. Gua kasih sedikit fakta ya. Ini yang lucunya. Kalau misalnya kalian keluar mobil dan kalian terlalu jauh gitu ya dari mobil yang dikendarain ini yang bakal Damn, terjadi. he shook us. Motherfucker, I got the wheel. Motherfucker. Jadi ntar si Big Smoke itu bakalan ngambil alih dan dia yang nyetir. I can drive as well as. Makanya kalian nggak bisa terlalu jauh dari mobil. Cuman kalian adalah nanti ya sesekali itu terpaksa keluar dari mobil. Soalnya mau di versi PS2, mau itu di versi ini, You are chauffeur for this little gig. mobil ini nggak terlalu kuat. Intinya gitu sih. Just don't drive like no fool. Ini mobilnya bagus tapi nggak terlalu kuat kalau untuk perang. Makanya mobilnya Grove Street ini secara spesifikasinya kurang sih kalau buat nge-war drive-by gitu kan. Makanya ini gua kasih tips and tricknya begini guys. Ballers turf. You dogs ready? Yeah, for sure, I'm ready. Carl, just concentrate on the driving, and we'll take care of the shooting. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stops, we dead meat. Move it, CJ. Get us the hell out of here. Kalau awalnya masih gampang lah ya. We iced them, CJ. Let's hunt down some more. Shit, get us out of here. We sitting ducks. Man, what I tell y'all? Told you he was a buster. Give me them chips. Let's roll. Duit. Pokok jangan sampai kalian nggak ngambil Get duitnya. us the hell out of here. Move it, Man, CJ. what I tell y'all? Told you he was a buster. Yeah, them my ducats now. Speed up a little. We sitting. Car health-nya dibikin penuh. Padahal tadi kena ledakan. Stab out of here, CJ. Let's roll. Man, what I tell y'all? Told you he was a buster. Kayak gitu. Jadi sesekali kalian berhenti keluar, jangan sampai That was way too easy. Let's go blast on some more baller fools. Speed up a little, so run out on me again. I got shit to do. Stab out of here, CJ. Shit, get us out of here. We sitting ducks. kalau ini tabrak aja udah. Weng. What you waiting for, CJ? Find us some more ballers so we can cap them. You gonna have Aduh. to apologize for that shit. Ini tabrak juga. Speed Weng. up a little. Shit, get us out of here. We sitting ducks. Shit, get us out of here. We sitting ducks. Smash on it, Carl. Smash. Nah ini kalau di bintang nih, nggak usah khawatir kalau kalian kena bintang ya. Ambil aja itu, ntar berkurang tuh kan bintangnya kan. Selalu kalian kalau udah di bintang 2, daripada kalian takut dikejar polisi atau apa, pokok kalian langsung masuk ke situ, ke paint spray gitu ya. Terus ada anti bintang, ambil aja. Smooth. Enggak sih, enggak smooth. Dan ingat ya guys, selama kalian masih bintangnya itu kedap-kedip begini, jangan kalian Yeah, nabrak Grove is orang back, dulu. man. Grove is back. Yeah, for sure. They was slipping, man.
Man, I'm shocked you ain't get us killed, CJ. Let me check myself. Am I dead? Hey, Carl, ignore that motherfucker. You did good. Am I dead? Ngeselin Rider anjir. Oke. Dan seingat gue juga sih nggak tahu ya kalau di versi beta atau alpha itu Big Smoke ada apa nggak, gue agak lupa. You're down with the Grove. Harusnya sih nggak ada sih dia di misi So ini. watch yourself from now on, CJ. Yeah, for sure. You know that. I'll see y'all later. Here, take this. Go get yourself some beers. Lumayan, $500. Balik modal lah ya kita. Bentar. Oh ini misinya Cesar. Sekalian dah. Oh bukan. Smoke! Shit. Where all the homies at? Fuck they at? Damn. Fuck it. SMS. Hey, Carl, no time to chit-chat. Been seeing a Seville family beer, work out on the street, and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood, and we need a ride out of here. Pronto. oh, for sure, man. Hang in there. Drive by Emmett and get heated. Gak usah ke Emmet, orang udah ada senjata. Nah, ini pokok mengesalkannya ya guys ya. Gua kasih tahu ke kalian. Si Sweet ya intinya rebutan cewek sama beberapa petinggi Seville dan Boulevard. Makanya terjadi pecah perang gara-gara ya cewek itu tadi yang dibawa sama Sweet. Hey, I need this. Nggak terima kan apa soalnya kan rebutan ceweknya lebih milih Sweet, akhirnya mereka pengen ngebunuh Sweet. Ceritanya begitu guys, dan asli rese sih ya kalau bukan gara-gara cewek ya sebenarnya ya nggak mungkin kejadian juga sih ini. Sorry. Tapi duitnya kan lumayan. Dah gitu doang. That's my brother. Get a car, we'll meet you out front. That's my brother, my ass. Ya ini ada mobil sih. Nyeng, dah. Enaknya gitu kalau udah ada mobil. Aduh. Hey, nigga. Not enough horny men around this one. Shit is crazy, what is bro. your problem? We gotta bring the families back together. Don't worry, girl. I don't drive as bad as CJ. Hah? The fuck tak tinggalan kene lho. Man, Seville family's gone too far this time. I'm gonna give you a left. Stab out of here, CJ. Yo, Dick getting us both in trouble again, sweet. Let's roll. CJ, you asshole. Green blasting on green ain't no way to run the family. Move it, CJ. I ain't Hey. gonna say I told you so. She got a sister, CJ. You want her number? Ya mati. Send them duckets over here. Ya mati deh. Sorry. I'm terribly sorry about that. Seriously. Soalnya ada duit nganggur tadi di tengah jalan. Niatnya mau berhenti buat ngambil sih, tapi ya ya sudah lah. Don't be afraid, you little bitches. Pak Le, meledak loh Pak. Pak, meledak loh Pak. Ya, meledakan. Hey, asshole, fuck you. Ya, meledak beneran. Kan udah dibilang. Pussy ass green wearing assholes. Gak ikutan, Mang.
Jadi tadi itu gua berhenti gitu kan, soalnya ngelihat ada pengedar drug dealer gitu kan ya, drug dealer, ada pengedar narkoba. Gua lihat lumayan nih, udahlah. Malah mati. Ya udahlah. Ya udahlah. Ya sudahlah. Shit. All the homies. Udah, gini kita skip aja. Sumpah, kalau gue bisa lari sekencang CJ, mungkin gue udah jadi pelari terbaik di dunia loh. Kenceng banget larinya CJ. Dan ini sedikit fakta ya guys ya. Sama kayak game-game yang istilahnya mengandalkan berat badan dan lain-lain. CJ ini kalau misalnya kalian buat dia gemuk terus kekar, jadi udah gemuk kekar gitu badannya, ntar dia bakalan kayak lamban, larinya lamban banget asli. Kalau ini dia lumayan kencang, soalnya masih di semi-semi atletis gitu lah. Nggak auto lock. Nggak kena perasaan ya? Hey, what's cracking there? Fools! Kok malah masuk? Nah, That's my brother. Get a car, we'll meet you out front. ya. Mobilnya sisa apaan nih? Perennial. Nggak ada mobil lain gitu ya. Ya udahlah, daripada nggak ada. Bannya bocor soalnya tadi ketembak sama si kampret. Seville family on our case, nigga. Bakal Don't berat worry, nih. girl. I don't drive as bad as CJ. Tapi asli, gue tadi puasin ngeledakin dia, jujur aja sih ya. CJ, you want her now? Speed it up a little, we sitting. You always crash, Yo, CJ. Dick getting us both in trouble again, sweet. Ya inilah gara-gara si Sweet lah ya. Shit is crazy, bro. Man, you You gotta gotta bring ease the up families some. back together. Stab out of here, CJ. Green blasting on green ain't no way to run a family. Let's roll. Green blasting on a green doesn't make it real family. Ya intinya nggak wajar aja kok warna hijau nembakin hijau. Asli cuman gara-gara cewek loh. I'll see you inside, baby. Man, this set tripping is killing the families. Hey, I'm a Johnson boy. Hey, I got unfinished business. Big love. Dasar. Cuman gara-gara cewek sebiji doang jadi kayak gitu. Makanya parah lah Sweet ini ya. Jangan dicontoh ya anak-anak. Ambil ini dulu. Baru ambil ini. Duh, nggak keambil. Oh ya udah. Baru kita save dulu. Soalnya ini darah udah mau habis juga sih darah ini. Atau langsung aja kayaknya ya. Nekat aja lah.
Ntar gue ambil minuman kaleng dulu. Ada minuman soda biasanya kayak Sprang atau apa gitu, gue agak lupa. Ya yang pasti kalau udah minum Sprang itu darah lu bisa nambah, dan itu cuman perlu $1 doang. Cuman sisi buruknya minuman soda itu, setahu gua ya, dia cuma nambah darah tapi dia itu nggak nambah hunger gitu loh. Mau lu makan snack juga nggak bakal nambah hunger lu. Jadi lu harus ya pinter-pinter lah beli makanan. Listen to me, girl. And I'm tired of you acting like you own me. I can see who I want to see. It just ain't right you seeing some cholo motherfucker. Oh, what? A no-good, narrow-minded hypocrite gangbanger telling me what is right and what is wrong? Let me guess, sweet. Senseless killing right, but a boyfriend from the south side wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good, name girl. ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez Or then. Lopez either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist, I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. Shut I'm up. just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. Cholo Car Club. Tadi itu intinya ini nanti kita bakal ketemu yang namanya Cesar Villalpando, pacarnya si Kendall lah. Oke. Seperti yang gue bilang ya, ini gue beli Sprang dulu. Soalnya darah gue kritis. Tadi ketembak sama kena ledakan anjir. Bisa-bisanya. Tuh. Udah gitu doang guys. Jadi murah banget ya ini ya. Kayak lu cuman $1 aja udah bisa apa nambah penuh gitu lah. Oke. Tuh ada yang dikejar-kejar ya sama polisi, bro. Sekalian lah kita ngeliat drug dealer juga. Kalau nemu drug dealer ini harus nih, sikat. Asli harus disikat sih kalau nemu drug dealer sih. Ini lumayan nih soalnya kan nambah duit. Oh, ada semprotan juga. Ntar tech spray dulu ya. Kalau nggak salah gue inget sih ya, apa di daerah yang bentukannya kayak gini itu ada senjata juga, tapi ya gue udah lupa juga sih yang mana. Pokoknya yang memang masih gue inget itu emang yang di GTA San Andreas itu, di rumahnya CJ. Pokoknya di Grove Street itu udah banyak itu senjata itu. Nah ini dia, kita dapat lowrider nih di sini nih. Dan harus gua katakan ke kalian, lowrider ini jangan jadi pilihan kalian kalau mau balapan ya. He phoned ahead, said you might be looking for a car that bounces. Well, I owe him big from way back, so here, this should do the trick. Custom Spring should see you hopping all the way home. Try her out. Very popular with the essays. They compete in these things. You can usually find them over by Unity Station. If you ever want to mod your ride, come back anytime, man. Ya, kita anu dulu dah. Kita repair dulu ini. But. Nah. Paint job. No. Yes. Color. Eksteriornya mahal bumpernya anjay, 2000. Aduh, jangan. Roda lah bisa lah.
Jelek. Ini aja. Nambah bass stereo boleh. Ini kayaknya nanti aja. Ada masanya lah ya, kita bakalan bakalan pakai NOS nanti. Tapi yang pasti bukan sekarang. Sekarang mah kita nggak perlu NOS. Dan ini kalau dari apa ya, skala story lah gua bilang ya. Dari skala story ini mobil resminya CJ lah kalau yang lowrider ini. Oke. Ini ya yang gua nggak terlalu suka dari mobil lowrider itu adalah dia kalau belok itu agak rumit. Karena kenapa? Kalau lu sembarangan belok, ntar dia bisa ya jungkir balik karena rodanya itu nge-bouncy gitu loh. Jadi lu nggak bisa sembarangan belok kalau pakai mobil ini. Apalagi dengan skala pengendara GTA yang seperti ini ya. Ya ini, lu tahu sendiri lah. Kalau nggak salah bisa sini. Apa ya? Oh nggak bisa. Gua inget-inget itu soalnya kalau di PS2 analog itu ada yang bisa dipakai buat ngebouncy gitu. Oh ini kayaknya buat lock ngebounce-nya itu. Tapi beloknya masih nggak enak gitu loh. Sebisa mungkin ya guys ya, pokok kalian jangan sering-sering belok atau balapan pakai inilah. Janganlah, jelek banget asli. Alright, the homie, let's see if you got what it takes. Man, screw that. Later, Resta. Alright, pimp. ¿Qué tal, home? Hey, yo, what's cracking? My carro drive like a tortuga. Yeah, chale. Hey, you asked that hyena from sex shop? Maksimal lah. Total bullshit. Adios. Peace out, homie. What's going on, home? Dah duit gue sampai $0 itu ya. Moga aja balik modal. Oke. Harus fokus ini. Kalau kalah duit gua 0. Nah ini yang beruntun ini habis ini. Kalau di PS2 ini lebih susah dari yang apa di sini. Soalnya kalau di PS2 itu analog kan ya, jadi ya udah kayak susah aja gitu. Lu mau bikin ini perfect gitu. Mana lebih cepat lagi. You're pretty good for a beginner, Ray. Oke, dapat $900 lumayan lah. That shit was all right. So since when has my brother been a low rider? Since Sweet told me to keep an eye on you. Make sure that whatever you dating don't get you in no trouble. ¿Qué onda? Nice hopping, Holmes.
Well, you just shook that whatever's hand. Come here, baby girl. Hey, get your dirty hands off my What sister. is wrong with you? Holmes, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabron. So chill the fuck out. I treat her good. Look, baby, don't start no shit. Don't make it worse. Órale, vato. Okay? Who's this pendejo? What? Dickhead? This dickhead is my brother. Easy, Holmes. He ain't from nowhere. It's cool. I say he ain't. I say he thinks he's gangster, man. And I don't like it. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo, and then maybe we cool. No, you fuck off. I'm talking to my sister. Carl! Jose, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Órale, pendejo, you lucky. That's right. You lucky Caesar spoken for you. Vámonos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? I'm thirsty. Carl, what the hell were you thinking? Look, baby. Go get in the car, okay? Speak to Carl. Sebelumnya dibilang kabron gitu kan sama si sesar. Holmes, I love your sister. I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendall, she's happy with me, carnal. Kadal. Yeah, okay. I guess Kendallnya ngebah. Nge-freeze Kendallnya anjir. Bando. Carl Johnson, CJ. Yeah, CV boy, sama you got a CJ. nice ride there, Holmes. Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah, maybe. Sayang banget ya tadi aturan jangan gua habisin dulu ya biar maksimal wagernya 1000 gitu kan. Tapi setahu gua ini bisa diulang lagi sih ini ya. Ah ini kayaknya Lowrider. Coba kita balik modal dulu guys. Dah. Hey, who is this? What's up, homie? It's Cesar Villalpando, cabrón. ¿Qué onda? You seen Kendall? Yeah, she's around, pero mira, I was just hitting you up to say that you drive good. And you like cars, eh? So, Yeah, I guess. Where we going with this? well, you want to make something, a little money? Does the Pope shit in the woods? I don't know, but if you do want a little extra, there's plenty of money to be made. You talking illegal street racing? Hell yeah. No hoopties, Holmes, just low riders. Nice ones. It gotta be nice so you don't get in, eh? Okay, I'm in. When and where? Drop by the spot in El Corona. I'll take you to the meet. Vouch for you. These guys can be very nervous with the new racers, eh? Ya nggak ada di orangnya. Gara-gara ditelepon. ¿Y qué, Leva? Hey, yesterday you in the clica? You ain't got it yet? OGS, bitch. You wanna die today? Oh. Hey, you ain't got the huevos to fight me, este? You almost killed me, puto. Bahaya ini, janganlah. Get out the way. Tiba-tiba disamperin mau digebukin gua. Parah dong. Rugi dong. Oke, jadi kita udah ada misi sama si Cesaro, Villalpando. Ntar misi balapan ini misi yang paling gua hindarin ya sebenarnya ya. Alasan utamanya satu. Lowrider ampas. Asli, lowrider di GTA San Andreas itu ampas banget buat nyetir gitu loh. Jadi mau lu sejago apapun gitu kan pakai mobil buat balapan, kalau pilihan mobil lu di awal udah benda ini, udah nggak ada harapan untuk menang gampang lah. Bisa lu menang, bisa. Gua nggak ngomong itu mustahil untuk lu menang balapan, tapi sulit saat lu mengendarai mobil ini gitu loh. Memang sesulit itu sih emang di GTA. Dah, ini kita save dulu. Kita bakal coba tes sekali ya, syukur kalau ini berjalan lancar. Kalau nggak berjalan lancar ya udah kita sambung lagi besok untuk yang video gua di GTA San Andreas part 3. Khusus balapan dah itu.
Cesaro Fiat Pandono. Who let you drive? Ah, ntar kita ke PN Spray dulu, soalnya asli kalau mobilnya busuk gitu kan gak enak buat balapan, udah ringsek duluan. Ah iya juga, kalau kalian penasaran apa yang terjadi kalau mobil yang udah di otak-atik kayak gini di custom ride terus kalian PN Spray, bakalan kayak apa, apakah mobilnya berubah warna lagi atau gimana. Nah ini gua tunjukin nih. Nah jadi mobilnya nggak bakalan ganti warna lah, jadi warna yang udah kalian tetepin. Nah ini kan gua kan pilih warna kan hijau gelap kan, ya tetap hijau gelap lah warnanya. Jadi dia nggak bakalan tuh kayak rusak-rusakan gitu warnanya, bakalan ngebak atau gimana. Ntar apa gua mau ambil dulu lah. Coba dulu. You looking for the lowrider meet? Yeah, go on. They're just over there. You blind? You blind? Sulapan anjay. Kayak gimana gua bilangnya? Sulapan asli. Nah, kali ini gua mau coba maximum wagers. Alright, the homie, let's see if you got what it takes. What's going on, on? Hey, homie. My rampa's like my carnala, on. She's cool. Yeah, show some promise. You like extra garlic on your pizza stack? Not a chance, puto. Later, Rifter. Alright, man. Oke. Cobalah ya. You know I'm the bottom bitch in the stable, right? Kalah gua. Ya udah. Kita kayaknya nggak bisa kalau misalnya tadi ya. Nih gua load. So itu tadi dia guys, untuk lowrider ya. Kayaknya emang tingkat kesulitannya itu direndahin pas di awal main, tapi begitu lu udah terbiasa dengan yang itu yang di PS2, ya tingkat kesulitannya masih sama ternyata. Oke.
Ini gue bakal pergi balapan dulu sebentar. Gue bakal coba lagi. Kali ini gue kayaknya nggak bakal ke tempat lowrider lagi buat ngambil duit. Udah cukup lah ya. Paling nggak kita CKPTW. Oke. Karuan bunuh drug dealer dah. Nah, ini kalau lu pergi ke sini ya, ini tempatnya Cesar ini nanti. That's mama car, anjir. Ini airport ya, kayak bandara gitu ya intinya ya, buat tempat pesawat apa segala macem. Saya ingat gua ada AK-47 sama ada flower kalau lu masuk situ. Hey, CJ, you made it. What's the business? Hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's our cash, your pink slip in the pot. Con Sanfose. Then you pull up and race. The first past the post wins. Con chota sin chota. Okay, for sure. I'm down. Hey, watch us, CJ. These boys don't like to lose, eh? Ya iyalah. Follow me to the race, dude. Soalnya kalau kita kalah misi ini nggak bisa ya, kita ambil juara 2, juara berapa nggak bisa. Jadi harus bener-bener pure. Kita main menang juara 1 gitu loh. Hey, keep up, Holmes. Nah, kita harus juara 1 nih di sini. Mau bunuh diri kah itu? Parah. Ntar ada polisi kan. Gue pernah sih di Bintang pas lagi balapan ini, dan itu anjir nggak enak banget. Dan ini probabilitas untuk digangguin mobil yang lain kayak gini nih ya, itu beneran tinggi, jadi hati-hati. Oh, tiang listrik pun juga jadi pengganggu di sini. Loh. Ya udah dipastikan gua kalah sih ini. Nggak bisa udah kalau udah kayak gini. Nih kayak gini nih kita menang nih apa di juara 5 ini nggak bisa nih. Ntar pasti ujungnya kalah juga gitu loh. Dan ini cuman 1 kali putaran. Jadi kalau misalnya di putaran ini kalian udah kalah ya nggak ada lagi pengulangan gitu loh. Nggak bisa, ini udah putaran terakhir ini. Loh, mobilnya juga kayak gini apa, jadi gua mau menang kayak gimana gitu loh. Satu-satunya pilihan gua untuk menang di sini adalah ya dengan cara pakai anu sih, kayak pakai apa, nos. Kalau nggak gitu ya ganti mobil yang memang spesifikasinya lebih cepat, tapi nggak mungkin, soalnya lu diwajibkan pakai lowrider. Kalau lu nggak pakai lowrider, lu nggak diizinin masuk balapan, masih ditolak. Jadi pas lu udah masuk ke misi Cesar Villalpando itu nanti ada tulisan gitu kan kayak apa, maaf tuh nggak bisa lagi apa di ini apa, lu harus ngambil lowrider. Makanya ini misi ini bakal makan waktu sih. Jadi ya, sampai ketemu lagi di video gue yang akan datang. Gue Yata Dasono Yuta pamit undur diri. Dan ya, selamat berhari-hari. Selamat berhari-hari kak tuh. Ya udah guys ya, gue permisi dulu. Terima kasih yang udah nonton video gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat tahu kelanjutan video gue, dan dukung terus channel Yata Dasono Yuta agar bisa jadi channel VTuber yang terbaik. Mata nih minasan.